After he found out what country we were from and he found out that she was Malaysian, same thing, completely refused to speak to her, was only asking me questions. Bangsa Melayu Malaysia seringkali dinilai rendah oleh Korea dan bangsa lain. Orang Korea sering menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap orang-orang berkulit sawo matang. Selain itu ada kesan bahwa budaya Melayu Malaysia dianggap rendah dan kurang dihargai oleh beberapa bangsa, termasuk Korea. Sikap merendahkan ini juga terkadang terjadi di antara bangsa-bangsa lainnya. Namun respon yang bersifat reaktif, seperti komentar beberapa netizen Malaysia terhadap hal ini, jelas tidak tepat, seperti mengajak boikot. Mengukit isu boikot, ekonomi Malaysia dengan mudah dapat membawa dampak yang merugikan jika dilakukan secara massal, dan harus tetap mempertahankan pemikiran yang rasional. Tidak semua individu di Korea atau di negara-negara lain merendahkan bangsa lain seperti yang terjadi. Sejarah mencatat bahwa pandangan merendahkan berdasarkan warna kulit telah lama terjadi sejak berabad-abad tahun lamanya, di mana orang kulit putih seringkali meremehkan orang kulit hitam, coklat kuning, dan sebagainya. Berikutnya mari kita perhatikan pengakuan orang Australia berkulit putih mengenai pandangan orang Korea terhadap masyarakat Melayu Malaysia. Korea Selatan adalah sebuah negara yang sering menjadi kegilaan anak-anak muda di Malaysia kerana ia menawarkan hiburan yang luar biasa serta tempat-tempat yang menarik. Namun begitu, baru-baru ini seorang wanita yang berasal dari Australia mendedahkan tentang bagaimana rakyat Korea Selatan memberikan layanan yang berbeza terhadap seseorang hanya kerana warna kulit, bangsa dan rupa paras. Dalam video yang dikongsikan, dia menceritakan pengalamannya bekerja di sebuah restoran di Korea Selatan dan mendapat layanan yang sangat baik daripada warga tempatan. Dia yang tidak tahu berbahasa Korea bagaimanapun terkejut apabila rakan karibnya yang datang dari Malaysia diberikan layanan yang buruk walaupun mahir bertutur dalam bahasa Korea. Menurutnya bukan itu saja, malah wanita Malaysia itu juga dilayan teruk seperti dimarahi dengan kata kesat dan dibaling tuala kecil sepanjang bekerja di restoran terbabit. Dia meluahkan rasa kecewa terhadap segelintir warga Korea Selatan yang mempunyai sifat xenofobia yang bermaksud memiliki perasaan takut dan benci terhadap orang asing atau tidak dikenali. Menjengah di ruangan komen, selain terkejut dengan fenomena itu, ramai warga maya yang berkongsi pengalaman bahawa memang dilayan sedemikian ketika berada di sana, bahkan sampai ada yang memperlekehkan negara tertentu. I used to work in a restaurant in South Korea and I was a waitress, and my coworker at that time was Malaysian. Now at this time I did not know that xenophobia was a thing in South Korea. It became apparent very, very quickly that something was not right with the way that she was being treated, and it was very apparent that it was different to how I was being treated. Her Korean skill was incredibly high. She had been in Korea for a couple of years studying Korean at university. As soon as people found out that she was Malaysian, they instantly had a problem with her. They would just flat out refuse to speak to her. Would call me over. I couldn't speak like a word of Korean. I knew probably 3 words of Korean, and then she would stand there like translating things to me that they were saying, and then I would say something and then she would translate because they did not want to speak to her. There was one particular time where we were in a taxi going home together after work, and the taxi driver, he was quite old. After he found out what country we were from and he found out that she was Malaysian, same thing, completely refused to speak to her, was only asking me questions, and again she was translating, and it was just really, really disgusting to see the way that people's attitudes changed towards her as soon as they found out that she was Malaysian. The whole restaurant was just really fucked up. She had tea towels thrown at her, she was sworn at, by the way, for doing nothing. If anything, I stuffed up more than her, but I was treated differently because I was white. There's definitely an attitude that I would say is more prevalent within older Koreans. I don't really find many younger Koreans who have this kind of backward
backwards thinking. But if it somehow comes up, you accidentally compare a Korean to being Chinese or Malaysian or Taiwanese or Filipino, that is going to be taken as an insult. Why is that? Because xenophobia is rampant in South Korea. It's really, really disgusting when you see it firsthand, and especially she was my best friend at that time, and it was wild the way that she was treated. Ayo kita perhatikan lagi bahwa sikap kesombongan yang dirasakan oleh masyarakat Melayu Malaysia sebenarnya tidak memberi manfaat apapun. Karena sebaliknya, orang Cina di Malaysia pun sering meremehkan mereka. Saya amat bersetuju dengan Tun bahawa asimilasi adalah satu-satunya cara terbaik untuk tujuan penyatu paduan. Sebab hasilan iaitu outcome asimilasi telah terbukti di semua negara di Asia Tenggara ini. Bagi saya rasa ada satu jalan yang ada kaitan dengan apa yang Tun telah lakukan selama ini. Tun telah memberitahu Tun kata, sebenarnya orang bukan Melayu, orang Cina, mereka pandang rendah terhadap orang Melayu, pandang hina. Nobody is going to tell you, I'm telling you, very frank. Ada orang Melayu tak suka dengar apa yang saya cakap. Lepas ni tak undang saya lagi. Ada. Bagi saya, apabila Melayu menjadi kuat, hebat, orang Cina akan hormat kepada orang Melayu sebagai bangsa yang berkebolehan. Sekarang mereka tahu ramai engineer, ramai peguam, tapi semuanya sponsor, ditaja. Dia melalui dasar ekonomi baru, tindakan informatif dan sebagainya yang Tun dah cakap banyak kali dalam PAU. Tun minta orang Melayu bangkit jadi bangsa yang maju. Tun pun pernah cakap sampai baca sajak lagi, sampai menangis lagi. Dan dalam buku Tun, Doctor in the House pun Tun tulis balik dan Tun kata Tun gagal. Saya kira kalau orang Melayu boleh bangkit lebih-lebih lagi tanpa tongkat, orang Cina akan pandang tinggi, dan dengan itu mereka akan belajar bahasa Melayu, itu bahasa bangsa yang berkebolehan dan segala-galanya. Ini sesuatu yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan tak suka dengar aku. Tapi bagi saya melihat itulah cara orang Melayu bangkit menjadi bangsa yang berkebolehan, successful, unsponsored. Tak ada melalui dasar ekonomi baru, tak ada affirmative action, betul-betul persaingan. Boleh pun kalau kita lihat orang Melayu yang berjaya di Amerika Syarikat, di mana-mana kan, di luar negara, bukan ada tongkat di sana, kan, kebolehan semata-mata. Jadi kalau aggregate itu banyak di Malaysia ni, kejayaan orang Melayu itu, jadi orang Cina terutamanya akan pandang tinggi kepada orang Melayu, dan segala-gala hal Melayu itu akan diterima dengan mudah saja. Dan kalau mereka terima dengan mudah, mereka boleh mengidentifikasikan mereka dengan orang Melayu, iaitu kelompok dominan. Itu sudah asimilasi ataupun perpaduan di tahap psikologi, psikologi. Sekarang perpaduan kita pada tahap sosial saja. Maknanya gitu-gitu saja. Dan ialah kalau jumpa senyum ataupun tak senyum, maknanya kita tidak ada kerukunan, tak ada sokong-menyokong. Dan lebih teruk lagi, kita mencurigai antara satu sama. Ini satu fakta. Orang Melayu tak percaya pada orang Cina pun tak percaya pada orang Melayu. Bagaimana kita nak maju sebagai sebuah negara? Maknanya kita berpecah. Tak adalah berpecah secara terbuka, tetapi memang berpecah. Tidak ada kerukunan, tak ada sokong-menyokong. Demikianlah Sobat Maju, tantangan yang dihadapi oleh orang Melayu Malaysia seringkali berasal dari dalam negerinya sendiri, di mana mereka sebenarnya kurang diakui oleh kelompok lain. Bagaimana pendapat kalian?